लियो, जब दुनिया के हालात गैर यकीनी होने लगते, जब फैसले ताखीर का शिकार हो और निज़ाम अपनी रफ्तार बदलने लगे, तो सबसे पहले असर फायर साइंस पर आता है। इसकी वजह वाज़ेह है। इस वक्त फायर एलिमेंट के बुनियादी घरों, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस बराह रास्त फल्की दबाव के इस दायरे में आ चुके हैं, जहाँ शनाख्त, अख्तियार, खुद एतमादी और सिमत महज इरादे से नहीं बल्कि वाज़े अमल से साबित की जाती है। और इस पूरे दबाव में सबसे नुमायाँ, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला और सबसे ज़्यादा जांचा जाने वाला निशान है लियो। लियो, यह हफ्ता तुम्हें नज़रअंदाज करने नहीं आया, यह हफ्ता तुम्हें मरकज़ में ला खड़ा करने आया है। पिछले कुछ वक्त से तुम बहुत कुछ संभाल रहे हो, लोगों की तवक्कात, अपनी जिम्मेदारियां और वो किरदार जो सब चाहते हैं कि तुम अदा करो। मगर अब कायनात ये देख रही है कि तुम सिर्फ मजबूत दिख रहे हो जब वाकई अंदर से मजबूत हो। 26 जनवरी से शुरू होने वाला ये हफ्ता लियो की जिंदगी में 3 वाज़ेह सतहों पर हरकत लाता है। 26 जनवरी से शुरू होने वाला ये हफ्ता लियो की जिंदगी में 3 वाज़ेह सतहों पर हरकत लाता है। पहली सतह शनाख्त। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कहाँ खुद को कम कर रहे हो और कहाँ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो ताकि दूसरों को मुतमीन रखा जा सके। यह हफ्ता तुमसे ये सवाल ज़रूर पूछेगा, क्या तुम वाकई ये सब करना चाहते हो या सिर्फ आदत के तहत कर रहे। दूसरी सतह अख्तियार। काम, फैसले या रोज़मर्रा मामलात में तुम्हारा अख्तियार ज़ेर बहस आएगा। या तो कोई तुमसे ज़्यादा तवक्का करेगा या कोई तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाएगा। लियो, ये वो जगह है जहां तुम्हारी खामोशी भी नोट की जाएगी और तुम्हारा रद्द अमल भी। तीसरी सतह अंदरूनी दबाव। ये वो मकाम है जहां लियो सबसे कम बात करता है और सबसे ज़्यादा महसूस करता है। तुम बाहर से पुरएतमाद दिखोगे मगर अंदर एक वाज़ेह बेचैनी हो सकती है। क्या मैं सही सिमत में जा रहा हूँ? ये कमज़ोरी नहीं, ये शऊर है। इस हफ्ते तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एक मामला ऐसा होगा जिसे मज़ीद टाला नहीं जा सकेगा। ये कोई जज्बाती हफ्ता नहीं, ये कोई वाह वाह लेने का वक्त नहीं, ये हफ्ता अपनी जगह दोबारा तय करने का है। अभी तुमने हफ्ते का दबाव और मरकजी सिमत देखी है। असल बात यह है कि ये दबाव सबसे पहले तुम्हारे काम और ताल्लुकात में कैसे ज़ाहिर होगा। वहीं से ये हफ्ता अपनी असल तस्वीर दिखाना शुरू करेगा। लियो, अब बात वहाँ आती है जहाँ तुम्हारा असल इम्तिहान शुरू होता है। काम, अख्तियार और ताल्लुकात। ये वो मैदान है जहाँ लियो अमूमन मजबूत दिखाई देता है मगर इसी जगह सबसे ज़्यादा दबाव भी महसूस करता है। काम और करियर। ये सबसे तुम्हारे काम के माहौल में एक वाज़ेह तब्दीली का एहसास होगा। या तो तुमसे ज़्यादा जिम्मेदारी मांगी जाएगी या तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाया जाएगा। ये सूरत हाल नई नहीं मगर इस हफ्ते इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर तुम मुलाजमत में हो तो 27 या 28 जनवरी के करीब कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है जहां तुम्हें अपनी हद वाज़ेह करनी पड़ेगी। लियो, हर चीज़ खुद उठा लेना तुम्हें बड़ा नहीं बनाता। कभी कभी दुरुस्त जगह नहीं कहना तुम्हारी असल ताकत साबित होता है। अगर तुमने हर जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए कबूल की कि लोग तुम्हें मजबूत समझे तो ये हफ्ता तुम्हें अंदर से थका सकता है। और अगर तुमने सिर्फ वही काम रखा जो वाकई तुम्हारी पोजीशन मजबूत करता है तो यही हफ्ता तुम्हें नुमायां कर देगा। कारोबार या आज़ाद काम करने वालों के लिए यह हफ्ता नई शुरुआत का नहीं बल्कि कंट्रोल वापस लेने का है। कोई पुराना तरीका, कोई गैर वाज़ेह वादा या किसी शख्स पर हद से ज़्यादा इन्हिसार अब मसला बन सकता है। ये वक्त है चीज़ों को सादा करने का, ना कि मज़ीद फैलाने का। ताल्लुकात और रिश्तों की बात करते हैं। लियो, यहाँ मसला मोहब्बत की कमी नहीं है, मसला ये है कि तुम हमेशा मजबूत रहने की कोशिश करते हो। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम्हारी मसरूफियत या जहनी दबाव सामने वाले को खुद से दूर महसूस करा सकता है। तुम समझोगे कि मैं सब संभाल रहा हूँ मगर सामने वाला ये समझेगा मैं अकेला रह गया हूँ। 29 या 30 जनवरी के करीब एक गुफ्तगू नागुज़ीर हो सकती है। ये गुफ्तगू अगर साफ, मुख्तसर और बग़ैर दिफाई अंदाज के हो गई तो रिश्ता मुतवाज़न हो जाएगा। और अगर तुमने इस बात को टाल दिया तो खामोशी फासला बन सकती है। सिंगल लियो के लिए यह हफ्ता नए वादों का नहीं बल्कि नीयत परखने का है। कोई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो सकता है मगर यहाँ सवाल ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं,
اصل سوال یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں تمہاری رفتار کا ساتھ دے سکتا ہے۔ لیو، اس ہفتے تعلقات میں جیت زیادہ دینے میں نہیں بلکہ صحیح جگہ رکنے میں ہے۔ اب تم جان چکے ہو کہ کام میں کہاں حد رکھنی ہے، رشتوں میں کہاں بات کرنی ہے، مگر ابھی ایک اہم پہلو باقی ہے جس کے بغیر یہ پورا ہفتہ مکمل نہیں ہوتا، اور وہ ہے پیسہ، صحت اور حتمی نتیجہ۔ لیو، اب بات وہاں آتی ہے جہاں تم سب سے زیادہ محتاط بھی ہو اور کبھی کبھی لاپرواہ بھی ہو جاتے ہو، مالی معاملات۔ اس ہفتے کوئی غیر معمولی بڑا فائدہ یا نقصان واضح طور پر نظر نہیں آتا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ پیسہ سائیڈ لائن پر ہے۔ یہ ہفتہ مالی نظم اور کنٹرول کا ہے۔ 26 سے 29 جنوری کے درمیان کوئی ایسا خرچ سامنے آ سکتا ہے جو تم اوائڈ کرنا چاہو گے مگر مکمل طور پر ٹال نہیں سکو گے۔ یہ خرچ ہو سکتا ہے کسی ذمہ داری سے جڑا ہوا، کسی وعدے کی وجہ سے، یا کسی ایسے معاملے پر جسے تم کافی وقت سے مؤخر کر رہے تھے۔ لیو، اگر تم نے اثر دکھانے یا ایگو کی وجہ سے غیر ضروری خرچ کر دیا تو یہی چیز فروری کے آغاز میں ذہنی دباؤ بن سکتی ہے، اور اگر تم نے سادہ، محدود اور کنٹرول رویہ رکھا تو یہی ہفتہ تمہیں مالی طور پر محفوظ رکھے گا۔ یہ ہفتہ ادھار دینے یا کسی کے کہنے پر آنکھ بند کر کے سرمایہ کاری لگانے کا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں صحت اور توانائی کی۔ لیو، یہ ہفتہ بیماری کا نہیں لیکن توانائی کے اتار چڑھاؤ کا ہے۔ تم محسوس کر سکتے ہو جسمانی تھکن، نیند میں کمی، ذہنی بوجھ یا اچانک چڑچڑاپن۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو بلکہ اس لیے ہے کہ تم بہت کچھ اکیلے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم نے نیند کا وقت بہتر کیا، موبائل اور شور میں وقفہ لیا اور خود پر دباؤ کم کیا تو ہفتے کے آخر تک توانائی واپس آ جائے گی۔ 28 یا 29 جنوری کو ہلکی جسمانی سرگرمی یا باہر کا وقت خاص فائدہ دے سکتا ہے۔ لیو، یہ ہفتہ نہ بہت اوپر لے جانے والا ہے نہ گرا دینے والا۔ یہ ہفتہ تمہیں اپنی حد پہچاننے والا ہے۔ اگر تم نے کام میں ایگو کم رکھا، رشتوں میں بات صاف رکھی اور پیسے میں کنٹرول رکھا تو یہ ہفتہ خاموشی سے تمہیں مضبوط بنا دے گا۔ اور اگر تم نے ہر چیز خود اٹھانے کی ضد کی، ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو یہی ہفتہ تمہیں تھکا دے گا۔ یہ انتخاب پورا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیو، تم روشنی کا نشان ہو، لیکن یاد رکھو روشنی تب بھی خوبصورت لگتی ہے جب وہ حد میں ہو۔ جو لیو اپنی طاقت کو قابو میں رکھنا سیکھ لے وہ صرف خود نہیں چمکتا بلکہ راستہ بھی روشن کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور کمنٹ میں لکھو آئی ایم لیو، آئی ایم دا لائٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔